Yeah. Microphone check, uwasay duha test sa terminal. Mga dispatcher nagbantay adlaw gabi, walay hunong suhol gamay ra trabaho. Hago kaayo pero kusog maning kamot para sa pamilya ug kaugalingon. Mga busog jeepney ilang giorganisa para ang mga pasahero makaabot sa ilang destinasyon. Ulano init dili sila magduha-duha, kayang ilang responsibilidad kinahanglan tumano. Dispatcher, dispatcher, hari sa terminal, trapiko kahusay. Dispatcher, dispatcher, garbo sa katahan. Sa ilang pagserbisyo kita mapasalan. Naay mga pasahero nga maglagot o magyaw-yaw, pero mga dispatcher kalmado lang gihapon. Kay naanad na sila sa nga reklamo o problema, ilalang gihapon nga sulbaron sa maayong paagi. Na ay mga bus na magdali o magpalabi, pero ang mga dispatcher dili magpabaya. Ila dayon nga badlongon para dili makadisgrasya, kayang kaluwasan sa tanan importante kaayo. Dispatcher, dispatcher, hari sa terminal, sila ang nagdumala sa trapiko kahusay. Dispatcher, dispatcher, garbo sa katawan. Sa ilang pagserbisyo kita mapasalamat. Dili lalim ang ilang trabaho, daghan kayong stress, pero ang mga dispatcher dili gyud mo surrender. Kayang ilang dedikasyon dili matukib. Sa ilang pagserbisyo kita magpasalamat to. Dispatcher, dispatcher, hari sa terminal, sila ang nagdumala sa trapiko kahusay. Dispatcher, dispatcher, garbo sa katahan. Sa ilang pagserbisyo kita mapasalamat to. Mga dispatcher, salamat kayo sa ilang pagserbisyo. Kamu ang mga bayani sa atong mga terminal.